नमस्कार दर्शक बंधु आज रही विश्लेषण को समस्त को स्वागत। अच्छा टिके भावंतु तो आम पुराणर गोटे अत्यंत शक्तिशाली नारी चरित्र किपरि हजार हजार वर्षर यात्रा अतिक्रम करी 1990 दशकर सिनेमा पर्दारे पहुंचला। हाँ आमे कथा होचु सावित्री विषय महाभारतर प्राचीन पृष्ठर बाहरी आधुनिक व्यावसायिक सिनेमा पर्यंत समय सह आम समाज एही चरित्र को केमिति बदलाई देछि ताहा आज आमे खोली करी देखिबा। प्रकृति रे एही यात्रा बेस आकर्षणीय हबाकु जाउछि। एबे समस्तंक मनरे एक बड़ प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। गोटिए पटे अछि एक प्राचीन कहानी जेउठी जणे महिला निजर विचक्षण बुद्धि बଳରେ खोद मृत्युर देवतांको हराई दउछंती, आ अन्यपटे सेही एका चरित्र को व्यवहार करी आधुनिक सिनेमा रे जातीयतावाद बा नेशनलिज्म प्रचार करा जाउछि। आश्चर्य लागुछि ना? किंतु ए दुईटी कथा भितरे थिबा संपर्क कोन? समयर स्रोतरे मूल कहानीर आत्मा किपरि संपूर्ण रूपे बदली जाइछि, आसंतु ताहा बुझिबा। आजिर आलोचनारे आमे केउ केउ दिग उपरे आलोकपात करिबा ताहार एक संक्षिप्त सूची एठारे दिया जाइछि। सावित्रींक पौराणिक कहानीरु आरंभ करी जमराजंक सह तांकर तर्क, व्रत परंपरा और शेषरे रोजा चलचित्रर उदाहरण देई आधुनिकतारे महिला स्वाधीनतार परिवर्तन पर्यंत सबुकिछि आमे पर्यायक्रमे देखिबा। विभाग 1 सावित्रींकर पौराणिक कहानी। असंतु सीधा सड़क महाभारतर वनपर्वर सेही प्राचीन जंगल को फेरीजिबा जेउठू ए सबुर आरंभ होइथिला। आमे समस्ते पिलाबेलू एही कहानी किछि मात्रारे शुणिछे, ठीक नुहे? राजा अश्वपतिंक कन्या सावित्री, तांकु अधिकार मिलिथिला निज जीवनसाथी निजे बाछिबा पई। से काहाकु बाछिले जानिछंती? जणे निर्वासित दरिद्र राजकुमार सत्यवानंकु। नारद मुनि स्पष्ट भावे भविष्यवाणी करिथिले जे विवाहर ठीक वर्षक परे सत्यवानंकर मृत्यु निश्चित। तथापि सावित्री भयभीत न होई निज निष्पत्तिरे अटल रहिले। आउ ठीक वर्षक परे जेतेबेले सत्यवान जंगलरे अचेत होइगले और स्वयं यमराज तांको प्राण नेबाकु आसिले, सावित्री आदौ हारि जाई नथिले। से निज स्वामींक प्राण फेराई आनिबाकु यमराजंक पछे पछे चालिले। एठारु ही आरंभ हुए असल खेळ। विभाग 2 जमराजंकु बुद्धिरे परास्त करिबा। एबे आसुछि कहानीर सबुठार रोमांचकर मुहूर्त, जेउठी सावित्री केवल भक्ति नुहे बरं निजर असाधारण बुद्धिमत्तार परिचय देइथिले। सावित्रींकर रणनीति टिके देखंतु। से केवल कांधी नथिले, एक चमत्कार योजना प्रस्तुत करिथिले। जमराज जेतेबेले विरक्त हुई तांकु फेरी जिबाकु कहिले एवं शर्त रखिले जे सत्यवानक प्राण छाड़ी जाहा मागिबार अछि माग, सावित्री प्रथमे निज श्वशुरंक हृतहाज्य मागिले। एहा द्वारा स्वामींक परिवार समृद्धि फेरी आसिला। द्वितीୟରେ से निज पितांक पाई संतान मागिले, जाहा निज वंश रक्षा करिवो। किंतु तृतीय बरटी थिला तांकर प्रकृत मास्टर स्ट्रोक। से सीधा सड़ख निज पाई संतान प्राप्तिर बर मागिनेले, आउ जमराज बिना चिंतारे तथास्तु कहिदेले। माने लॉजिक देखंतु, एही तृतीय वरदानटी एक जबरदस्त तार्किक द्वंद्व बा लॉजिकल पैराडॉक्स सृष्टि करिदेला। जणे पतिव्रता नारी भावरे सावित्री तो केवल सत्यवानक ठारु ही संतान लाभ करि परिबे ना। तेणु निजे देइथिबा वरदान को सत्य प्रमाणित करिबाकु हेले जमराजंक पाखरे सत्यवानला जीवन फेराई देबा छडा आउ कोनोसी बाट नथिला। एही घटनाटी स्पष्ट प्रमाण करे जे पुराणर सावित्री केवल जणे साधारण आज्ञावह पत्नी नथिले, बरं जणे अत्यंत स्वाधीन, चतुर एवं बुद्धिमती नारी थिले, जिए निज ज्ञान बଳରେ विपदकु टाली देइथिले। विभाग 3 सावित्री व्रत परंपरा। एबे आसंतु देखिबा एही पौराणिक कहानी किपरि एक व्यापक सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप नहीं आम समाजरे मिसिगला। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावास्या दिन सावित्री व्रत पालन करा जाए, एकथा तो आमे समस्ते जाने। किंतु भारतर विभिन्न प्रांतरे एहार पालन किपरि भिन्न ताहा बेस आकर्षणीय। बाम पार्श्वरे ध्यान दियंतु। उत्तर एवं पश्चिम भारतरे महिला माने एही दिन मुख्यतः बरगछ बा बटवृक्ष को पूजा करती, कारण मान्यता अछि जे सेही गछ मूलरे सत्यवान अचेत होइथिले। किंतु डाहाण पार्श्वरे देखंतु आम ओडिसारे परंपरा टिके नियारा। एठारे महिला माने पत्थररु तयारी शिळपुआकु सावित्रींक प्रतीक भावरे सजाई पूजा करिथांती। गोटिए कहानी, किंतु तार सांस्कृतिक रूप केते भिन्न भिन्न। विभाग 4 एक जीवंत सांस्कृतिक प्रथा। एही परंपरा केवल पूजाघर भितरे सीमित होई रही नाही, बरं आमर आधुनिक व्यवस्थारे एहा किपरि स्थान पाइछि ताहा देखिबा। विश्वास हेउनी? तेबे एही तालिका उपरे टिके नजर पकांतु। एहा हेउछि आईआईटी भुवनेश्वर भଳି एक अग्रणी वैषयिक शिक्षानुष्ठानर सरकारी छुट्टी तालिका। एठारे स्पष्ट भावरे देखिपारिबे जे प्रतिवर्ष सावित्री व्रत पाई स्वतंत्र छुट्टी घोषणा करा जाउछि।
ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମିଥ୍ ବା କାହାଣୀଟି ଆମର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ କେବଳ ଛୁଟି ତାଲିକା ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। 1952 ମସିହାରେ ଭୀମସେନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏମିତି ଅନେକ ବହି ଏବଂ ଲିଖିତ ଦସ୍ତାବେଜ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର କାହାଣୀ ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚରଣ ଭିତରେ ଏକ ମଜବୁତ ସେତୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗ 5 ଆଧୁନିକ ପ୍ରତିଫଳନ ରୋଜା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଦିଗ ଟିକେ ବଦଳାଇବା ଓ 1990 ଦଶକର ସିନେମା ଜଗତକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଏହି ପୁରୁଣା ପତିବ୍ରତା ଚରିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଗଲା। ନିକଟରେ IJRMT ପତ୍ରିକାରେ ଏକ ବହୁତ ଚେତାକର୍ଷକ ଗବେଷଣାପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା 1992 ମସିହାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିନେମା ମଣିରତ୍ନମଙ୍କର ରୋଜା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ଏହି ଅଧ୍ୟୟନଟି ସେହି ଆଧୁନିକ ସିନେମାକୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାବିତ୍ରୀ କାହାଣୀ ଲେନ୍ସରେ ରଖି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି। କାରଣ ସିନେମାର ନାୟିକା ରୋଜା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏହି ନିଆରା ଗବେଷଣାର ଲେଖିକାଦ୍ୱୟ ବୈଭବୀ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏବଂ କୃତି ଆନନ୍ଦଙ୍କ କାମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସେହି ସମୟର ଜଟିଳ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼ି ଏକ କମର୍ସିଆଲ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସିନେମା ତିଆରି କରାଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଥିଲା ତାହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 1990 ଦଶକ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ନିଜର ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। ତା ସହ 1991ରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିସାରିଥିଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ କଠୋର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବା ଦେଶଭକ୍ତି ଭାବନାର ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ଥିଲା। ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ରୋଜା ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆବେଗ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଥିଲା। ବିଭାଗ 6 ଆଧୁନିକତାରେ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ପୁରାଣର ନାୟିକା ଏବଂ ସିନେମାର ନାୟିକାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗବେଷଣାପତ୍ରଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯୁକ୍ତି କରେ ଯେ ସିନେମାଟି ମୂଳ ନାୟିକାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାୟତଃ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ବାମପଟେ ଥିବା ପୁରାତନ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ବାଛିଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାହାଣପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିନେମାର ରୋଜା, ସେ ଏକ ସରଳ ଓ ଅବୋଧ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଝିଅ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେବଳ କାନ୍ଦି ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବୀରତ୍ୱ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଅଧ୍ୟୟନରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମ ସମାଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଭିତର ଆଉ ବାହାର। ଘରର ଭିତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରର ରାଜନୀତି, ହିଂସା ବା ଆତଙ୍କବାଦ ପରି କଠିନ ସମସ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରୋଜା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଠିକ୍ ଏହି ସାମାଜିକ ସ୍ଥାଞ୍ଚକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷଟି ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ବିଷୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ ଯେ ଆଧୁନିକ ସମୟ ସହ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଧୁନିକ ମିଡିଆ ଏବଂ ସିନେମା ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଜର ପିତୃସତ୍ତାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆମର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଉଛି। ରୋଜାକୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି ମାନିନେଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସେହି ବିଚକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଥିଲା? ପରିଶେଷରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଧୃତି ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଭାରତର ସାବିତ୍ରୀ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ବାହ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନିଜେ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ କାହାଣୀ କହୁଛୁ କିମ୍ବା ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସେହି ଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ନା କେବଳ ଏକ ଆଜ୍ଞାବହ ବଳିଦାନର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଛୁ? ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆମ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିପରି ଗଢ଼ୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥିବ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ। ନମସ୍କାର।